Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Exercice 1, c'est un exercice logique, c'est un exercice 18, c'est un exercice de rappel, donc comme un exercice de rappel pour première année classe préparatoire, pour deuxième bac sciences maths, donc c'est un bon exercice. OE1, donc c'est un bon exercice pour première année bac sciences maths. Ou bien un exercice de sciences expérimentales pour la fac. Donc cet exercice là dit donc غادي نخلي هاد الاخرى نحطوا الصوره تاع l'exercice كامل, ولكن دابا غادي نشوفوا question par question. La première question, c'est une question préliminaire. Donc soit AB supérieur strictement à 0, montrer que la racine de AB elle est inférieure ou égale à plus B sur 2. On va utiliser un raisonnement. Les logique, c'est un raisonnement par les équivalences. Donc c'est un exercice c'est une question qui est facile. Donc on va un raisonnement par équivalence. Donc on fixe deux éléments, soit c'est la première question, donc c'est une question préliminaire, supérieure strictement à 0, donc racine de AB inférieure est égale à A plus B sur 2. Cette assertion-là, elle est équivalente à quoi? Donc on va multiplier les deux côtés par 2, donc 2 racine de AB inférieure est égale à plus B. Donc on remarque que A supérieur strictement à 0, donc la racine de A le tout au carré, c'est-à-dire racine de A le tout au carré est égale à exactement A, car A il est positif, strictement positif. Donc automatiquement, je te dis là, tous les cas de la racine de A au carré moins 2 racine de AB plus racine de B le tout au carré supérieur est égal à 0. Or, cette quantité-là, c'est quoi? C'est une identité remarquable. Pourquoi? Car racine de AB, automatiquement, c'est la racine de A fois la racine de B. Pourquoi? Car A et B sont positifs. La négative, donc automatiquement, racine de A moins racine de B au carré est supérieur ou égal à 0. Comme on a un carré toujours positif, automatiquement à des vrais équivalent que quelque chose. L'autre assertion est vraie. Donc automatiquement, racine de AB, la conclusion d'après raisonnement par équivalence quel que soit AB appartient à 0 plus l'infini, on a quoi? On a racine de AB, il est inférieur ou égal à plus B sur 2. Donc c'est très très simple, c'est une question préliminaire. Après on passe à la deuxième question. On va voir la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Après on va donner la réponse. La deuxième question, c'est quelque chose de logique, donc c'est une question de logique ou comparaison. Donc montrer les inégalités suivantes. Donc on prend deux réels, B supérieur ou égal à A, supérieur strictement à 0. Donc, montrer que, donc c'est ça, A inférieur ou égal à A plus B sur 2, qui est inférieur ou égal à B. Et A inférieur ou égal à racine de AB, qui est inférieur ou égal à B. C'est-à-dire que toujours A plus B sur 2 appartient à l'intervalle AB et racine de AB il est toujours entre A et B. C'est ça. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? Donc, la démonstration, donc, comment on va faire pour démontrer? Donc, première chose, on va démontrer ça. Après, on va démontrer ça. Ok? Donc, on a A, il est inférieur ou égal à
B. Ce qui implique, on va ajouter A à les deux côtés, donc A plus A c'est 2A, inférieur ou égal à A plus B. On va diviser par 2, ce qui implique, donc ce qui est équivalent, regardez là, ce qui est équivalent que A il est inférieur ou égal à A plus B sur 2. J'ai rien fait, on note ça étoile. Après, donc on a A inférieur ou égal à B. On va ajouter B à deux côtés, donc A plus B est inférieur ou égal à 2B. Ce qui est équivalent, on va diviser par 2, A plus B sur 2 inférieur ou égal à B. Donc, on note ça, 2 étoiles. D'après étoile et 2 étoiles, d'après étoile et 2 étoiles, donc d'après étoile et 2 étoiles, on a quoi? On a A inférieur ou égal à A plus B sur 2 inférieur ou égal à B. Donc maintenant, deuxième. Donc comment on va faire pour démontrer que A inférieur ou égal à racine de A, B? Donc on a toujours A inférieur ou égal à B. On va multiplier les deux côtés par A. Donc on a A supérieur strictement à 0. On appelle B supérieur ou égal à A supérieur strictement à 0. Donc cette quantité-là est supérieure strictement à 0. Donc on va multiplier les deux côtés par A. Et donc A au carré inférieur ou égal à AB. On a multiplié par A. Donc هذه شديناها وضربناها في A. Les deux côtés. ما كيتغيرش الترتيب لأن A strictement positif. Donc automatiquement, or, la fonction qui à chaque t associée racine de t croissante, strictement croissante sur 0 plus l'infini. On a 0 plus l'infini, strictement croissante. Au carré, on racine de t, ce qui est équivalent que racine de a au carré, il est inférieur ou égal à racine de ab. Or, la racine de a au carré est toujours égale à la valeur absolue de a. Comme a il est positif, la valeur absolue de a c'est exactement a. Donc automatiquement, A inférieur ou égal, car racine carrée de A au carré, c'est exactement A. C'est la racine de AB. Ok? On note ça, étoile. On passe à 2, donc. De la même manière, on va multiplier par B. A inférieur ou égal à B. Ce qui est équivalent, on va multiplier les deux côtés par B. C'est-à-dire AB inférieur ou égal à B au carré. Nous la racine, c'est-à-dire racine de AB inférieur ou égal la racine de B au carré qui est égale à exactement B, car B est strictement positif. On note ça, 2 étoiles. D'après étoile et 2 étoiles, on a quoi? Donc je peux effacer ça. D'après étoile, 2 étoiles, A inférieur ou égal à racine de AB inférieur ou égal à B. Donc, c'est-à-dire, c'est la question que nous allons nous. Il y a B supérieur ou égal à A supérieur strictement à 0. A plus B sur 2 appartient à l'intervalle AB. Et racine de AB appartient à l'intervalle AB. Toujours, on a ça. Ok? D'abord, on va la troisième question. La troisième question, c'est une projection sur les suites. Donc, je peux effacer ça, c'est une bonne question. Le comparaison, c'est un bon exercice. Ou la quatrième année, c'est un bon exercice. Donc, بالنسبه للناس اللي كتبغي الاولمبياد وتبغي ديزينيغاليتي تبدا تحطوهم هذوك في التدريبات بساط بزاف تقدروا ديروا دو زوطر ميثود لا ديفيرونس اكسيتيرا كاين اللي يدير لا ديفيرونس يكومباري لا ديفيرونس دونك سي سون دي شوز لي بساط او اول واحد في البدايه فكر في لا ديفيرونس دونك غادي يدير بور كومباري ا اي بي دونك توجور
A et B pour comparer واش كبيرة ولا صغيرة. Donc car R plus point est un corps totalement ordonné. Donc باش تordonner deux éléments في R, donc كتشد x y à partir de R, كدير x moins y, كاين deux cas, x moins y ou bien à partir de R plus, ou bien x moins y à partir de R moins. كاين deux cas, ou bien supérieur à 0 ou bien inférieur à 0. Donc c'est ça. R est totalement ordonné, tous les éléments sont comparables. Donc أول حاجة كيفكر فيها الطالب وهي كيدير لا ديفيرونس. مثلا كي غادي يبغي يمونطري بلي أن A inférieur ou égal à A plus B sur 2 غادي يقول لك غادي يدير A moins A plus B sur 2 وغادي يشوف يكومباريها مع الزيرو انطلاقا من المعطيات اللي عندنا بلي B supérieur ou égal à A. هادشي كلاسيك ما درتوش بطبيعة الحال، كاين بزاف لي ميثود ما درناش لأن هذا هو الحاجة اللي تعلمناها في الديبار. Donc on passe directement à la troisième question. La troisième question dit soit I0 V0 derrière strictement positif, I0 V0 supérieur strictement à 0 derrière, tel que I0 inférieur strictement à V0. On définit de suite IN et VN. On définit la suite IN plus 1 est égal à exactement c'est la racine carrée de IN VN. Et Vn plus 1 est égal à exactement quoi? Un plus Vn sur 2. C'est un bon exercice. بالنسبة للطلبة تاع البكالوريا سيونس مات وبالنسبة كذلك للاس في تي والبي سي لأن بريباراسيون الكونكور من دابا لي كونكور لا ميديسين لانسا اكسيتيرا. اون بليس دو سا وبالنسبة للدراري د لافاك اون بليس دو سا الدراري د لافاك يقدروا ينفعهم ان شاء الله في الكونكور دونطري بالنسبه للتعليم. وكذلك هذا الاكزرسيس بالنسبه للكلاس بريباراتوار مزيان بالنسبه للام بي اس اي بالنسبه للبي سي بالنسبه للاو سي اس بالنسبه للتي سي بالنسبه لجميع لي برونش اللي كاينين في الكلاس بريبا مزيان لهم. هذا سي ان بون اكزرسيس. دونك يقد هذا يتحط في الكونكور في الكونكور يعني كونكور كوما ولا كناين ما يتحط 100%. Donc on passe directement, c'est un exercice qui est classique. Donc on passe dans le temps de suite. Donc la première question montrait que UN est inférieur ou égal à Vn quel que soit n appartient à. Donc là الكلي نتاع هاد لا كيستيون هذا خصنا حنا نفكروا كي نديرو نشوفوا لي كلي ماشي تبقاو تحفظوا التمارين وكذا لا خصكم تشوفوا لان غتحطوا في سيتياسيون بروبليم خصك تعرف تجاوب يعني غادي تجبد كاع تشوف لا بيست اللي مزيانه لهاد لا كيستيون هذا. دونك لا بروميير بيست غادي تشوف الا كانت عندك اي ان و في ان معرفه خصك غدير لا ديفيرونس باغ اكزومبل. ولكن هنا ما عندناش شي حاجه عندنا دو سويت ريكيرونت d'ordre E, عندك I1 plus 1 définir بال IN و VN و VN plus 1 définir بال IN و VN. دونك هنا واش غادي تفكر في الريكيرونس وغادي نديرو بطبيعة الحال الريكيرونس سامبل. ما غاديش نديرو الريكيرونس دوبل ما غاديش نديرو الريكيرونس فورت لأن ما عندكش سميتو كلكو سوا كا غادي تخدم كاع لي غون اللي قبل الآن يعني غتخدم غير الآن ما تخدمش كاع دوك اللي قبلها تحتاجهم. ما غاديش نديرو ريكيرونس ديسوندونت بطبيعه الحال لان ما عندكش واحد لانترفال كتمونطري بور ان وتربط الان موان زان. دونك هنايا الريكيرونس اللي عندنا هو الريكيرونس سامبل. دونك الريكيرونس سامبل غادي نشوفوه ونخدموه. دونك ريزونمون نديرو ريزونمون بار ريكيرونس سامبل. غير هنايا غادي ان شاء الله ندير واحد الحصه باش نفرقوا ما بين في هاد لي ريزونمون غادي نديرهم ان شاء الله بالنسبه للوجيك غادي نحط كاع لي تيب دو ريزونمون وغادي نشوفوا الفرق ما بين ريكيرونس سامبل ريكيرونس فورت ريكيرونس ديسوندونت وريكيرونس دوبل ونزيدو لي زوتر ريزونمون ريزونمون كا بار كا ريزونمون بار اناليز سانتيز ريزونمون بار كونترابوزي الريزونمون بار ابسورد الريزونمون بار كونتر اكزومبل. لان العمود الفقري نتاع الرياضيات بصفه عامه ما يخلعكم حتى واحد انا وانا وفلان وفلان وفلان
العمود الفقري تاع الرياضيات وهو المنطق. الا شديت المنطق اي كتاب تقدر تقرا بوحدك، لان للاسف كتلقى مثلا واحد عنده الدكتوراه ما عندوش اللوجيك، واخا هذا شاد في واحد سبيسياليتي مثلا في النيميريك ولا في كذا ولا في شي تخربيقه بحال هكا، وما كتلقاش عنده النوسيون تاع اللوجيك، دونك سي غراف بزاف. يعني كيعانيو الطلبه منهم في لافاك وكيعانيو منهم في لي سونتر دو فورماسيون، هادشي راه معروف في العالم باسره ماشي غير في المغرب. دونك هنا غادي نشوفو الريكورونس سامبل. دونك الريكورونس سامبل غادي نشوفو لينيسياليزاسيون. لينيسياليزاسيون شنو هو؟ كنبداو بالرونس الصغير. دابا الرونس الصغير واش عندنا؟ هو زيرو. يمكن بعض المرات يكون ا يكون دو يكون ابارتير دو 7 يكون 10 يكون 2020. دونك هنايا غادي نشوفو بور ان ايتيغال ا زيرو. initialisation pour n est égal à 0 et 0 inférieur strictement à 0. ولكن هما بغاو inférieur ou égal. Donc il est inférieur ou égal. Pourquoi? Car strict implique large. Il a qu'un عندك هنايا. Pourquoi? Donc هذه est vrai. Pourquoi? Car si on rappelle si x inférieur strictement à y implique automatiquement dans R que x inférieur est égal à y. Donc strict implique large, mais large n'implique pas strict. هذه تامبليكي هذه بصح العكس غير صحيح. اوكي نعطيكم مثال علاش العكس غير صحيح. ني با فري. لا ريسيبروك مثلا x inférieur est égal à y n'implique pas toujours que x inférieur strictement à y. Par exemple 1 est inférieur est égal à 1, mais 1 n'inférieur pas strictement à 1. Donc c'est ça. Mais العكس إلا كان عندك عدد مثلا inférieur strict مثلا 1 inférieur ou égal à 2 implique que 1 inférieur strictement à 2 implique que 1 inférieur ou égal à 2. C'est ça, elle est vraie. Donc c'est ça. Attention. Donc بما أن عندك هنايا كاع باش الطلبة كاع يفهموها. Donc pour n est égal à 0 on a I0 inférieur strictement à V0, ce qui implique que I0 inférieur ou égal à V0. Donc, P0, l'assertion, P0 est vrai, l'initialisation. Donc, là, on va fixer n, soit n appartient à n, tel que, on fixe un n tel que un inférieur ou égal à Vn. Donc on va montrer quoi? On va montrer que In plus 1 inférieur ou égal à Vn plus 1. Montrons que, c'est l'hérédité, hein? Soit n appartient à n tel que, c'est-à-dire vrai. Montre que Un plus 1 inférieur ou égal à Vn plus 1. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? Donc, je peux effacer ça. D'abord, je vais vous dire que nous comparer la racine de AB à A plus B sur 2. C'est ça. On a quoi? On a Un inférieur ou égal à Vn. On a Un inférieur ou égal à Vn. Donc, on a Un plus 1. Ok? Un plus 1 est égal à exactement quoi? Un Vn. Et Vn plus 1 كتساوي هي شحال؟ Un plus 1 plus Vn plus 1 sur 2. D'abord, c'est un type de problème. Donc, les questions, on pose A, il y a un fixé, donc il y a un fixe. Donc, on pose A est égal à Un et B est égal à Vn. D'après la question 1, on a les conditions, car l'initialisation I0, V0 supérieur strictement à 0, donc à te montrer que les IN et Vn sont supérieurs strictement à 0. On a racine de AB inférieur ou égal à plus B sur 2. Ce qui est équivalent, A sur IN, B sur Vn, donc ce qui est équivalent que la racine de IN, Vn inférieur ou égal à IN plus Vn
sur 2. اوكي وحنا في الكونديسيون نزيدو نذكرو بلي ان عندنا في ان راها كي دايره كبر من الاي ان واكبر قطعا من الصفر. راه حنا في الكونديسيون ولا بجوج اكبر قطعا من الصفر. دونك هنايا اي ان في ان سيبيريور ستريكتومون زيرو. دونك هادي واش كتعطيك؟ كتعطيك ايكيفالون à quoi? Équivalent à un plus 1 inférieur ou égal Vn plus 1. هنا في التالي بالنسبه للخط الصحيح مثلا يكون شي واحد يصح لكم ضروري بلي لي كونتيفيكاتور في التالي تكتب له داكشي مقاد ومصاوب وتعطر. دونك هنايا في التالي واش غادي نديرو سيرتو اللي كيفوتو لي كونكور كوما يفوت ان كونكور فرونسي باغ اكزومبل كونكور داغريغاسيون. الانسان اللي كيفوتوا هاد لي كونكور خصهم الاخر واخا تكون انت مجهد وعندك وكذا وكذا كاين لي ريداكسيون تخرج عليه. يجي واحد قل منك في النيفو ويكون عنده الريداكسيون تعلم الريداكسيون مزيان مكتوبه مع هادي ويأطر المسائل يقد يجيب اون بون نوت عليك في ليكري. فلورال تقد تحفيها له ولكن في ليكري راه غادي يقد يفوتك. دابخي الريزونمون par récurrence quel que soit n appartient à n شرطنا un inférieur ou égal à Vn. وحاول تأطرها ما خسرت والو ما ديركش حتى 10 secondes لا 5 secondes لا 1 seconde. Ok. D'abord on passe à l'autre question. Montrer que la suite Vn est une suite décroissante. دابا غادي نحاولوا نبينوا بلي ان Vn est une suite décroissante. Montrons que Vn, donc c'est exactement c'est 3a. Montrer, donc montrons que, on a montré que Vn suite décroissante. Donc comment on va faire pour démontrer ça? Donc le قاعدة العامة هنايا هو قال لك montrer ماشي قال لك donc montrer donc il faut montrer que c'est une suite décroissante ماشي croissante. Donc ici donc أول حاجة غادي ديرها غادي تكالكيلي Vn plus 1 moins Vn وتشوف كي داير واش إلا كانت بوزيتيف croissante donc خصك انت دابا تلقاها نيجاتيف. Donc on a donc soit prend fixe ان ابارتي soit ان ابارتي ان ماشي دونك هنا غادي ان شاء الله نشوفها في اللوجيك soit ان يعني كنفيكسيو ان دونك سيتادير كو ان فيكسي ياك الفرق هنا لا قلنا كلكو سوا ان دونك يعني بوغ توت ان في التالي الا فيكسيت ان في التالي تقد تحركوا لانها فري بور ان نفيكسي كالكونك ما عارفين واش دينا واحد وفيكسينا. اوكي سي سا. دونك هنايا سوا ان ابارتي ان اون فا كالكولي ان بلس 1 ولا في ان بلس 1 اكسكوز-moi دونك Vn plus 1 moins Vn. Donc cette quantité-là, Vn plus 1 moins Vn, عندنا Vn plus 1 معطية. Vn plus 1 شحال كتساوي؟ كتساوي هي ان plus Vn sur 2 moins Vn. دابا ما غادي يبقى لنا إلا توحيد المقام اللي كتعطيك أوتوماتيكمون هي ان moins Vn sur 2. هاد لا كونتيتي كي دايرة؟ هاد لا كونتيتي elle est inférieure ou égale à 0. ما نزربش عليكم غادي نقولوا علاش. هنايا inférieure ou égale à 0. Pourquoi? D'après la question d'après 3a واش عندنا؟ عندنا un inférieur ou égal à Vn ce qui est équivalent quoi que un moins Vn il est inférieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent si on divise par 2, donc automatiquement un moins Vn sur 2 inférieur à 0. والله يرضي عليكم تحاولوا مثلا توجور في لي كونكور حاول تذكروا دابري باش يعرف بلي انه يقد ما يعطيكش لا نوط سيرتو المصححين اللي كيامنوا بلي ان خصك تحط له داكشي مضبوط بحال داكشي اللي عنده في الورقه التصحيح اللي عنده في الورقه خصك ضروري تحط له بحال هادشي هذا باش يعطيك اون بون. كاين بزاف الطلبه كيظلموا في التصحيح ولكن حاولوا تحطوا بحال هكا باش تاخذوا اون بون نوط. دونك هنا في ان بلس 1 موان في ان كتساوي ان
moins Vn sur 2, il est inférieur à 0. Dès le commentaire, car, d'après, car, on a, وخليلو هاد الكومونتير هنايا وغادي يعطيك une bonne note. Conclusion, là, ما ننساوش الكونكلوزيون. Donc la suite Vn, donc la suite Vn, n à partir n, est décroissante. Ok? D'abord, je vais vous la suite, elle est décroissante. On passe directement à la question 3C. 3C. Où chaque fois que 3C, il vous montrer que UN est croissante. Bien, quand on montre que UN est croissante, ils vont déduire que les suites IN et VN sont convergentes et qu'elles ont même limite. D'abord, on va voir واش IN croissante. De نفس الطريقة, je peux effacer ça. Comment on va faire pour montrer que la suite IN est croissante? نذكروا لأن on a d'abord كنخدمو في 3C. On a UN plus 1 moins IN شحال كتساوي؟ IN plus 1 كنعرفوها هي racine de IN في N moins UN. D'abord عندنا IN اللي supérieur strictement à 0. D'abord هذه شحال كتساوي؟ كتساوي لنا هي la racine de IN في N moins la racine de IN au carré. J'ai rien fait. لأن بما أنها positive donc c'est la valeur absolue de IN qui est IN. D'abord واش غادي نحاولو نعملو؟ غادي نحاولو نعملو la racine de IN. هذه شحال كتساوي؟ la racine de IN facteur de la racine de VN moins la racine de IN. ما درنا والو. دابا واش كتلاحظ معايا هنايا؟ دابا هادشي غادي نوليو لا كاستيون 3. Or UN qui est inférieur à VN, ce qui est équivalent quoi? La racine, c'est la racine de IN inférieure ou égale à la racine de VN. Pourquoi? Car T associé à la racine de T croissante, donc c'est ça. Vous laissez de la comparaison même R inférieur à B supérieur à 0 égale à 0, ce qui implique que la racine de A inférieure égale à la racine de B. En général, d'abord, on va dire la différence, c'est la racine de Vn moins la racine de IN est supérieure ou égale à 0. Donc, la quantité elle est supérieure ou égale à 0. Cette quantité-là est supérieure ou égale à 0. Automatiquement, le produit est supérieur à 0. Donc, automatiquement, je peux effacer ça. C'est un commentaire. Donc, UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent. UN est croissante. Ça y est, d'abord là, IN croissante, VN décroissante. Ok? D'abord, la question telle, on déduit que les suites IN et VN sont convergentes. D'abord, c'est un binôme qui est non convergente. Donc, comment on va faire? D'abord, on a UN inférieur égal à VN. Ou VN qui est c'est une suite décroissante. Il est inférieur ou égal à V0, car il est décroissante. Un goulot lâche, où IN il est supérieur ou égal à I0. Pourquoi? Car il est croissante. Et là, on a N supérieur ou égal à 0. هاي les fonctions. ياك بما أن VN décroissante كي دايرة غتعطيك VN appliqué à N il est inférieur ou égal à V appliqué à 0. هذه c'est exactement c'est V0 وهذه c'est exactement c'est VN. Donc VN inférieur ou égal à V0. Donc عندك 0 inférieur ou égal à N. La suite UN est décroissante et croissante. Donc tu as I0 inférieur ou égal à UN. De même, donc, بما أن IN inférieur à VN, donc I0 inférieur à IN inférieur à VN inférieur à V0. Ok? دابا عندنا هاد الشيء هذا كي غادي نديرو نستخرجو من هاد المعطيات اللي عندنا هنايا بلي ان IN و VN سون كونفيرجونت. واش كتلاحظ؟ UN est une suite on a
UN qui غادي تكون il est inférieur à VN quel que soit N inférieur à V0 qui est fixé c'est un nombre à partir de R ou ثابت donc IN à partir de R plus أكثر R étoile plus donc IN inférieur est égal à V0 et واش غادي تلاحظ كذلك لأن VN est 0 inférieur est égal à VN c'est-à-dire هنا واش كنتوضح لنا هنا on a UN croissante majorée par V0 donc il converge vers L نسميو هذا L1 نسميو L1 de même VN décroissante minorée de même VN décroissante minorée par I0 donc il converge vers نسميوه هنايا L2 دابا قال لك عاود من بعدها اكي زون ميم ليميت دابا كي غادي نديرو مونطريغ لانهم عندهم لا ميم ليميت بسيطه on UN plus 1 est égal à quoi? C'est exactement racine de IN Vn et Vn plus 1 est égal à IN plus Vn sur 2 واش غادي نديرو on passe directement à la limite كي غادي نمشيو مباشرة للليميت عندك هذه IN plus 1 c'est une sous-suite دابا الا كانت عندك هذه sous-suite غادي نهضروا عليها ان شاء الله من بعد الا كانت عندك هذه كتكونفيرجي فير ان اوتوماتيكمون هذه كتكونفيرجي فير لا ميم ليميت لانها كونفيرجون دونك سي اون ا اون سويت كونفيرجون تو لي سويت كونفيرج فير لا ميم ليميت اوكي دابا اش غادي يعطينا سو كي امبليك هذه فين كتكونفيرجي سميناها ال 1 دونك ال 1 تيغال لا راسين دو ال 1 وهذه ال 2 اي دو ميم ال 2 كيساوي لك ال 1 بلس ال 2 سور 2 دابا بغيت تحل هذه ولا تحل هذه تعطيك نفس النتيجه تعطيك L1 كيساوي L2 و كي سون بوزيتيف ستريكتومون سوبيريور تيغال à 0 بطبيعة الحال اوكي دونك UN et VN convergent vers donc UN et VN convergent vers la même limite وحنا سالينا التمرين بأريحية بالشرح بكذا يعني ما استغرقش بزاف الوقت كنظن وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله من بعد هذا الفيديو هذا غادي نحاول ان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندور على جميع الشعاب ان شاء الله وندير ملخصات ما غاديش نبقى نطيح في على الديمونستراسيون ولا ندير كور كامل ولكن غادي مقتطفات لداك الشيء اللي غادي نخدموا معكم في التمارين بالنسبه لجميع الشعاب ان شاء الله وبالتوفيق للجميع شكرا على المتابعه.